सुहेल अफरीदी आ गए हैं। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। और फाइनली हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक अहम राब्ता हो गया है। ये राब्ता कहाँ पर हुआ, जिनसे हुआ उनसे अभी मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा आपको किसने बताया, लेकिन राब्ता हुआ है। मीर सुहेल अफरीदी ने कहा कि अचकज़ई साहब को जो रिपोर्ट दिखाई गई वो गलत थी। क्या आपको कोई रिपोर्ट दिखाई गई थी जिस पे आपने इत्मीनान का इजहार किया था? Parliamentarians from all over the country had come to Islamabad to join the sit-in in order to protest against the inhuman treatment that has been meted out to Mr. Imran Khan in jail. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस वक्त एहतजाज के लिए पार्लियामेंट के मरकज़ी गेट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मरकज़ी गेट चूँकि बंद किए गए हैं तो ये अब यहीं पर खड़े अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी हो रही है, आइए ज़रा आपको भी सुनाते हैं। जहाँ पे बैठेंगे, जहाँ पे खड़े हैं, या कोई और जगह आपने? जहाँ हमें रोकेंगे हम बैठेंगे, हमने बैठना ये भी हम पान सकते हैं, लेकिन मौका आया तो ये भी करेंगे। ये काटने पड़े तो काट देंगे, कौन सी बड़ी बात है, गेट काट देंगे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं आसपास का एनवायरनमेंट में आपको ज़रा दिखा दूं कि ये इस वक्त का माहौल है। ये सारे वो लोग थे जो एहतजाज करना चाह रहे थे। इनमें कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, मतलब ये हार्डली कोई 40-50 के करीब MNAs या सेनेटर्स होंगे जो मुश्तरका तौर पे यहाँ पे एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं, और अभी ज़रा नारेबाजी करते हुए ये सारे चल रहे हैं। आओ हमारे साथ चलो, हम पार्लियामान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुल्क। तो यहाँ पर अचकज़ई इस वक्त लीड कर रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद के इस मार्च को। पार्लियामेंट हाउस के मरकज़ी गेट की तरफ गए, आगे बाहर नहीं जाने दिया गया, और ये अब सारे वापस पार्लियामेंट हाउस की जानिब आ रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, और इन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया गया। फाइनली 2-3 घंटे के इंतज़ार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज महमूद अचकज़ई की सरबराही में शुरू हो चुका है। ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, और पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। क्या मनाज़र हैं, ज़रा आप मेरे साथ रहिए, आपको साथ साथ दिखाते रहूँगा। साबिक स्पीकर असद कैसर को आप देख सकते हैं, जोगर शोगर पहन के आए हुए हैं, और अभी मुशावरत जारी है। बात सुने क्योंकि हमने रात भी गुजारनी है, जो भी करना है इधर ही हो। पता है सबसे बेस्ट अगर बैठ नहीं है तो उधर दरवाजे के सामने इन सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं, पीछे सदर हाउस का जरा दरवाजा बेहतर है, कहीं ब्लॉक तो करो। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी जगह का इंतखाब किया जा रहा है कि एहतजाज की सूरत में एहतजाज करना कहाँ है। अचकज़ई से मुशावरत होगी, अंदर ना आ सके बाहर से कर लेंगे। मेरे अकब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये प्रेसिडेंट हाउस है, यानी ऐवान सदर, और मेरे बिल्कुल सामने पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन बैठे एहतजाज कर रहे हैं, सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं आपको ज़रा दिखाता भी हूँ ये कुछ मनाजर। काफ़ी ताख़ीर के बाद ये एहतजाज शुरू हुआ, लेकिन ये एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही हो रहा है, यानी इन्हें पार्लियामेंट हाउस के बाहर, यानी वो सामने डी चौक है इसके बाहर वाली साइड पे, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि ये सारे लोग पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन मरकज़ी गेट पे आगे पुलिस एहलकार खड़े हैं और इनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो अब ये यहीं पर बैठे हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कुछ MPAs मौजूद थे, उन्होंने आना था, वो नहीं आ सके। कुछ अफराद जो हैं वो सामने पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारे MNAs जो हैं या सेनेटर्स, ये सारे वहाँ पर रहते हैं पार्लियामेंट लॉजेस। ये बिल्डिंग है, इनका हॉस्टल इसे कहा जाता है। तो वहाँ से कुछ लोगों ने आना था, वहाँ पर भी पुलिस है, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, और ये वाले जो हैं ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे लोग, कुछ KP हाउस में, कुछ ऐवान, कुछ यहाँ पे। इसलिए फ़िलहाल एहतजाज जो है वो यहीं पे इन्होंने शुरू कर दिया है। इनका रात यहाँ पे रहने का इरादा है, और अभी आप देख सकते हैं पानी की बॉटल्स तकसीम की जा रही हैं। हो सकता है कुछ देर में खाना शाना भी आ जाए। मैंने कुछ देर में इनकी गुफ्तगू सुनी कुछ देर पहले, तो सब प्लान बना रहे थे कि आज रात शायद यहीं पे रहेंगे। तो ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। आज KPK हाउस बंद कर दिया है, उनको आने नहीं दे रहे।
وہاں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں جو 4 کروڑ لوگوں کے نمائندہ ہے, الیکٹڈ ہے. ان کے ساتھ ہمارے 91 MPAs ان کو آنے نہیں دے رہے. اس پارلیمنٹ لاجز کے دروازے کو بند کر دیا گیا. ہمارے 75 MNAs 91 81 180 ہم جیت گئے تھے, 91 کے ساتھ بیٹھے. آج 75 کے ساتھ ہے, ان کو وہاں روکا گیا اور ہمارے MPAs کو بھی روکا گیا. دیکھو اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو روکیں گے نا, 2 سال آپ نے حکومت کی, آپ نے 85 قوانین بدلے, 2 آئینی ترامیم کر لی, آپ نے نئی عدالت بنائی, 50 سے زیادہ ججز آپ نے ہائی کورٹوں میں لے کے آئے, 12 سے زیادہ ججز آپ سپریم کورٹ میں لے کے آئے, آپ نئی عدالت میں ججز سے بھر لیا ہے, لیکن عوام کے دلوں میں ذرا برابر 2 سالوں میں آپ جگہ نہیں کر سکے. اور خان صاحب کی پاپولیرٹی اگر 70% تھی 2024 میں, تو آج وہ 90% ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے, اس میں مچھروں کا ذکر ہے, وہاں خراب ٹی وی کا ذکر ہے, وہاں کانوں کا ذکر ہے, وہاں ان کی پوائزن کا ذکر ہے, لیکن اس کی فوڈ پوائزن کا ذکر ہے. لیکن ہم نے صرف ایک چیز اٹھایا سب چیزوں میں سے کہ صحت کے خیال کرو. لیکن ایسی بے حسی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی کہ اس عظیم لیڈر کی آج تک اتنے دن ہو گئے اور آپ لوگوں کی اتنی ڈیلے کی وجہ سے آنکھ ضائع ہو گئی. آج بھی آپ نے ڈاکٹر نہیں بھیجا. اتنا ظلم کرو گے, اتنا ظلم, تو اگر عوام آپ یہاں سے اس کو سینس نہیں کریں گے تو عوام بول پڑے گی, خلق خدا بول اٹھی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو جو رپورٹ دکھائی گئی وہ غلط تھی. کیا آپ کو کوئی رپورٹ دکھائی گئی تھی جس پہ آپ نے اطمینان کا اظہار کیا تھا؟ آپ نہیں سمجھے, جن ڈاکٹروں نے ان کے معائنہ کیا تھا, ان ڈاکٹروں نے جو الفاظ کہے وہی الفاظ ان کے بہنوں تک پہنچا دیے گئے. ابھی وہ نہ سمجھ سکے ہم تمہاری ذمہ داری, نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ میں ڈاکٹر ہوں یا یہ ڈاکٹر. جن ڈاکٹروں نے پم میں ان کا معائنہ کیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کا انجیکشن لگا اور 2 ہفتے بعد دوسرا لگے, 1 کروڑ روپے کا, 1 لاکھ سوری, تیسرا لگے گا, پھر چوتھا. ان کا کہنا یہ تھا جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے وہی بات ان کی بہنوں تک پہنچا دی تھی کہ ان کا جو معائنہ ہوا تھا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں. اب تو کوئی اور چیز نکل آئی. رپورٹ وہ غلط تھی جو بتائی گئی, جو بات بتائی گئی وہ بالکل غلط تھی. جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ آئی ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس سے پہلے سینٹ میں بھی پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا گیا, کہا گیا ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ سراسر جھوٹ تھا, ان کو پتا تھا حقیقت کیا ہے. اسی ساری صورتحال کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بہت اہم رابطہ ہوا ہے. یہ رابطہ محمود اچکزئی سے ہوا. ان کے چیمبر میں حکومتی وزیر طارق فضل چودھری آ کے ملے اور محمود اچکزئی سے انہوں نے عمران خان کی صحت کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی اور یہ پیشکش کی کہ حکومت عمران خان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہے اور ہسپتال میں لے جانا ہے یا جہاں پر بھی اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ طے کی جا رہی ہیں. محمود اچکزئی یہ چاہتے ہیں, جو جواب دیا گیا ہے, ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی, جو اس میٹنگ میں جو شخص موجود تھے انہوں نے بتایا کہ محمود اچکزئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے جن ڈاکٹرز کے نام تجویز کیے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو, ایک خط کی صورت میں انہی ڈاکٹر سے ان کا شفا ہسپتال میں علاج کرایا جائے. اس کے اوپر ابھی چیزیں طے ہونا باقی ہیں. تاہم یہ رابطہ اسٹیبلش ہوا. جب میں نے محمود اچکزئی سے اس رابطے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا. انہوں نے اس انداز سے کہا جیسے یہ رابطہ ہوا ہی نہیں ہے, لیکن یہ رابطہ ہوا ہے اور جو اس میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے اس کی اور بھی تفصیلات بتائی ہیں جو میں اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا. محمود اچکزئی نے کیا کہا ذرا یہ سنیے. اچکزئی صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک اہم رابطہ ہوا. اب سے کچھ دیر پہلے حکومتی وزیر نے آپ سے ملاقات کی چیمبر میں. بانی پی ٹی آئی کی علاج کے حوالے سے کیا انہوں نے آپ کو تجویز کیا یا پیشکش کیا کیا؟ آپ کو کس نے کہا کوئی آیا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اوپن تمام دنیا سن رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی مرضی کے کسی اسپتال شفٹ کیا جائے. اس میں مذاکرات کی کیا گنجائش؟ مذاکرات کا نہیں کہہ رہا, ملاقات کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اگر ہوئی تو اسی بات پہ ہو گئی کہ بھائی اس شریف آدمی کو بھیجو کسی اسپتال, معاملہ ختم ہو جائے. انہوں نے کوئی پیشکش کیا کہ ہم بھیج رہے ہیں؟ پھر تو دیکھتے ہیں, پھر آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. صحیح. مطلب آپ تردید یا تصدیق نہیں کر رہے؟ جی آپ تردید یا تصدیق کیوں کروں گا؟ مذاکرات تو بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. تو سیدھے سادھی ایک انسانی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسے آدمی جو عام آدمی بھی نہیں ہے, جو بہت بڑا پاپولر لیڈر ہے, وزیر اعظم رہ چکا ہے, پچھلے الیکشن 2/3 میجارٹی سے جیت چکا ہے, اس کا صحت کا پرابلم ہے. ہی مسٹ ہیو بین شفٹڈ.
उसी दिन जब बीमार हुआ था। और उन्हीं डॉक्टर से जिनका नाम आपने प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। हर आदमी का अपना डॉक्टर होता है। आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, मैं किसी खुदा न खास्ता ये आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता होगा, इनकी मर्जी के डॉक्टर देख लेंगे। शिफा अस्पताल उनके ख़ानदान के लोग भी कहते हैं, माहिरीन भी कहते हैं कि यहाँ आंखों का इलाज होता है, बस भेजने में मामला ख़त्म हो जाएगा। हम घर चले जाएंगे, इमरान अस्पताल चला जाएगा, फिर आगे बात देखी जाएगी। नहीं करते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे भी फिर मुतालिबात बढ़ते जाए, तो फिर लंबे हो जाएंगे। बहुत सारे घंटे हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में ये बात वाज़ेह हुए उसके बावजूद ये कहते हैं हम गौर करेंगे, कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी माजी के कोई किस्से बयान करते हैं। बिल्कुल ये इंसानियत से आरी हुकूमत है। एक झूठी हुकूमत तो ये थी ही, एक फरेब पर मबनी हुकूमत तो ये थी ही, लेकिन इनमें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है, ज़रा सी भी शराफत नहीं है। हम आइन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम इंसानियत और शराफत के लिए भी लड़ रहे हैं। आज इमरान खान की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी बीनाई का सवाल है। ये कौम खामोश नहीं बैठेगी। तो फिर आप अगला लाएबल क्या है? कारकुनान तो इस वक्त जो है वो दिल बर्दाश्ता हुए पड़े हैं। दिल बर्दाश्ता किसी को नहीं होना चाहिए। इमरान खान का मुकदमा, जमहूरियत का मुकदमा पाकिस्तानी कौम ने लड़ना है। हमने किसी को दावत नहीं देनी, हमने कोई यहाँ से गाड़ी नहीं भेजनी किसी को। जो लोग इस हवाले से अज़म रखते हैं वो आप देखेंगे अपने अज़म का इजहार करेंगे, उनको किसी की दावत की ज़रूरत नहीं है। सर कोर्ट ऑर्डर अभी तक रिटर्न में नहीं मौसूल हुआ आपको, तो उस हवाले से ये भी तशवीशनाक बात है। एक मुख्तसर ऑर्डर था जो अदालत में डिक्टेट कराया गया। क्या वजह है कि अब इतना वक्त गुजरने के बाद वो ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा? उस ऑर्डर में वजाहत से कहा गया था कि इमरान खान साहब का इलाज हर हाल में 16 फरवरी से पहले हो। 16 तो आखिरी डेट दी गई थी, और जो ज़रूरत है, जो इंतहाई जल्दी की ज़रूरत थी, वो चीफ जस्टिस ने बयान की थी, लेकिन इसके बावजूद वो ऑर्डर हमें नहीं मिला अभी तक। लेकिन ऑर्डर क्या था ये पूरी कौम जानती है, ये हुकूमत जानती है। उस ऑर्डर पर और उस ऑर्डर के अलावा भी इंसानियत का तकाजा है कि खान साहब को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनका ही होगा और किसका होना? भाई धरने वालों के लिए लेके जा रहे हो?